Hydra po, Hydra. Hydra? Tanga na wala, nuclear pa. And inside, tanawan. Ayan, tanawan daw. Tara, diretso tayo, diretso. Cut na to. Balik muna dyan. Balik dyan. Kaya dyan side lang. 3 to, tara, wave na tayo pa, Obi. Likod daw po. Laban nga tayo, likod tayo. Astig lang to, pre. Likod tayo. Next wave niya, TD. Likod tayo. Wait nga lang, tal. Base tayo. Isa pa. Ang dami na nakatayo. Wait lang po, mga balls. Grabe si GL. May eyeball. Auto spin. Boss, naka-auto spin ah. Red. Wait lang, wait lang. Ay, gumalaw na. Ayaw na magkuman ka. Ayaw na magkuman si Gago. Tara, pink tayo. Tara, lubak. Kinig, lubak. May kadikit mo sa, may kadikit, pre. Lower MP tayo, power car. Sige, dibop na sa akin, pre. Diretso. Dami nakatagas, mga boss, ha. Dami nakatagas. Sige, palinis ako, pre. Palinis ako. May tumatambol pa dyan, pre. Palinis lang ako. Okay, palinis lang, ha. Palinis. Sige, busa akin, pre. Pa-recover ako. Palag pa. Tanga ina mo. Wala na ako speed. Sarap. Base tayo, boss, ha. Wait lang po. Tayo lang. Ready lang. Cartels na lang pa. Wala pang flash. Pagil mga port doon. Wait lang po. Ready. Copy. Tara, pink tayo manggaling. Pink tayo. Tara, chase tayo pa Epen. Dikit Epen, boss, ha. Nearest muna. Nearest lang, ha. Nearest lang, boss, ha. Hanggang Epen mismo. Balik ka, worker tayo. Likod, galing lower repi. Puta, meron na rin Epen. Pre, sige, diskarte pa. Ubus pa to, pre. LK pala, sa buhay na. Kaya diskarte ba? Pre, ubus pa to, par. Palag pa. Palag pa isang ulit. Walang ata yun. Hindi. Naka-archer. Sa base ko yun, Kaya ready. Nakalive ko ba? Ready. Okay na makita ba? Wait lang, ha. Wait lang. Tara, pink tayo. Power car na to, ha. Pink power car, ha. Kalat, ha. Bukas sa grass, boss, ha. Bukas sa grass, pre. Right makapal, right po, pinakamakapal. Right. Okay, right tayo. Okay, bus pa to, pre. Bus pa to. Okay, bus pa to. Pre, palinis ako, nice one. Papalag patal. Laban pa ba ya? Okay, bus pa kayo, Waki, pre. Discarte pa kayo, ha. Kaya linis pa. Low kay pa, pre, galing lower rep. Yeah, base tayo. Tayo lang saglit, mga boss, ha. Wait lang pa. Ready. Yeah, wait lang. Antahan lang saglit. Ready lang po. Copy. Ready lang. Boss, ping tayo. Ping patient. Ping tanawan na lang. Sorry, tanawan tayo, bossing. Tanawan. Baba ng mida. Ready. In 3, 2, tara, wave tayo, 10. Clashing 10. Paten. Tara. Wave na, pre. Hatak na gitna, paro. Hatak gitna, legit. Palinis lang ako. Busto. Gago, boost, pre. Ikaw tayo, Ignis. Bro, naman mag-resume nyo. Parang walang namatay. Base tayo, ready. Makakasabay natin, Cartels. Paunahan lang natin. Okay, wait lang po. GL, ba't kayo nasalita, GL? Ready lang. Saglit, ha. Wait lang. Abo. Bawal daw siya magingay. Pula tayo, pula. Pag-PA ako. Pula tayo. Baba tayo, patawer, ha. Patawer pati yan, ha. Kalat bas, ha. Huwag na tayo nahatak, ha. Kaya diretso. Nakatalikod bo, boss. Nakatalikod bo. Tara, wave tayo, worker. Kagulo worker, pre. Nagre-recover to. Hanggang FN side, boss. FN side. Pre, yung pa isa-isa po. Cover ka lang. Okay, cartels daw, pre. Discarte tayo sa cartels, pre. Kalat lang. Kaya palag pa, boy, boss. Linis lang, ha. Pwede pa yan, ha. Linis pa. Base tayo. Ready lang. Tugol mong port ng cartels. Kanina pa tayo dun. Ready. Wait lang. Kaya ready lang po. Wait lang, ha.
Boss, dilaw tayo pa mid. Dilaw pa mid ah. Dilaw pa mid ah. Linis to. Tangana, na-geno ko na nasa left. Yung Octavio Gaming tal, sa likod. Nice awat, Hanggang pre. blue lane DB. Recover, hanggang blue lane DB daw pa. Palinis ako blue lane DB par. Blue lane DB tayo, blue lane DB. Likod pa. Disaster lang yung likod, pre. Galing hydro. Hydro side po, disaster lang. Sige, boss Mikes. Your right nyo pa, pre. Your right. Kaya right side nyo pa, mga bossing. Right side nyo pa. Kaya palag pa, boy, boss, ha. Kaya bitaw resto na tayo. Sige, discard pas pa. Palag pa tal. Okay, no, resto pa dun, no. Kaya palap tayo dun na ready. Kaya rekas tayo. Wait, kiklean up natin yun, ha. Kaya recover tayo. Tara, dilaw na tayo pa mid, pre. Panalo pa sila dito. Dilaw pa mid. Tanawan stage tayo, boss, ha. Tanawan stage. Tara, wave tayo, worker. Clashing to. Magka-clash to ng worker, pre. Power worker. Kaya power worker, boss. Power worker. Kalat lang, may LK pa. Galing lower MP side, ha. Kaya galing lower MP side pa. Low pa. Kaya low pa. Faster lower Kaya lane. palag pa to. Lubos pa to. Ago sa akin por sarap. Palag pa. Pero Kailangan pa boy. Ano yun, no, kumburo. Base okay. tayo. Give this character pa, Mike, sa. Gaya nakatalikod sa'yo, pwede sa mundot slide, ah. Gaya linis lang, bago sarap. Ready. Wala po. Wait lang, boss, ah. Gaya recover lang. Ready. Blue nga tayo manggaling, bossing. Blue. Pa lower MP side tayo, lower MP dadaan, ah. Tara, wave, nakatalikod, boss. Di ba to, pre. Diretso. Tulala na. Nakatigil buo yan, boss. Pareso kami. May nabalik pa sa likod, ah. Kaya linis to. Taas lang, ah. 3, 2, 1, tara baba na. Clashing worker, boss. Clashing worker. Kaya clashing worker, ah. Pareso ulit. Likod niya, lower MP. Likod. Galing lubak tayo. Sila tags, pre. Lubak. Gaya lubak PR. Sige, ubus ko. Linis lang po, lubak. May linis lubak, ah. Linis na inyo, par. Linis po. Recover pa. Bitaw reso na. Ipit na dyan, na base na lang tayo. Ready lang po. Pabuo lang. Wait po. Ready. Gantahan lang. Okay na mga hater, pre. Pa-update ko hater, ah. Mga hater din kasi, pre. Wait, tara, pula tayo. Baba tayo. Nakatalikod to, boss, ha. Diretso. Palubak bypass tayo, boss, dadaan. Ah. Lubak bypass. Tara, diretso pa Epen. Nakatalikod to mga to, pre. Epen mismo. Atrasonte sa cartels. 3, 2, 1, tara, abante. Hindi full wave yan, pre. Gago, dibap to. Linis to, tol. Kaya diskarte pa, Wax. Gago si Drin. Nice. Kaya boss pa sa ito, Wax, to. Palubak. Palag pa. Sige lang. Diskarte lang. Kaya palag pa, boy, ah. Kaya ready. Angat ka, konti, pre. Papalap kami dyan. Wait lang, ah. Regas. Kaya ready. Blue tayo. Pasok tayo ng MP base, ah. MP base tayo. Dapat slide tayo, boss. Pa-slide. Kaya pa-slide, ah. Baba na. Pa-lower MP tayo, pre. Pa-lower MP, boss. Pa-lower MP. Walang maglulubak. Lower MP worker kami, pre. Lower MP worker, pre. Meron pa. Angat ng MP slide nga. Angat ng MP slide. Sige, angat lang yung mga hitter, pre. 3, 2, 1, tara. Baba tayo. Naipit sila. Baba tayo. Naipit. Baba kayo. Tang ino mo. Sila mga kayo. Puro ebo type yung inangat tayo nyo, par. Base tayo, pre. Ready lang mo. Sabay. Yan tayo lang po, pabo. Ilang seconds yan, Mike? Ready. Hindi, wait lang po, antayan lang. Kalma ko, Copy. Ready lang ako. Ready lang. Okay na. Dilaw tayo, boss. Dilaw pa worker. Dilaw pa worker, ah. Yung pudel, ah. Diretso, boss. Wala mag-hesitate, pre. Pag naunahan yung front nyo, pre, follow up lang tayo, boss. Follow up lang. Clashing pa dito. Gago, tulog dito yung astig, pre. Tulog yung astig dito, pre. Yung astig. Diretso. Ano mo, nakartels na naman doon sa likod. Hindi silang, base tayo. Panalo pa sila dito. Mag-iba na respawn time, pre. Ready lang. Oh, yes. Ano, PR na yun. Taas sa kanila PR. Rampek. Ito, ready. Maganda respawn natin. Matagal mag-RGP yung Ortels. Ready. Regas.
Dilaw tayo, boss. Dilaw pa worker. Nakatalikod buo to, pre. Kuha grass, ah. Kuha grass. Okay, kuha grass, pre. Gago, nakawat lang ako ng habok. Diretso, lower MP, pre. Diretso, lower MP, pre. Ang daming pa isa-isa. Diretso, lower MP, pre. TD na lang to, par. Boss, TD na lang, lower MP. Road, diretso. Sige, linis lang, pre. Linis lang po. Okay, cartels, palaban na lang sa cartels, boss. Arista, ready lang muna. Grabe, 3 burat to. 1, 2, 3. Mga burat. ready. Wait, antahan lang saglit. Sagasa lang tayo, pre. Basta. Kasi hindi nga sabay sa respawn ng cartels. Wait. Tara, dilaw na, pre. Palower MP, nakatalikod to buo, ah. Dilaw pa lower MP, bossing, ah. Dilaw pa lower MP. Okay, dilaw pa lower MP. Linis to. Buka ng maganda, bossing. Likod na manay. Sige, naawat pa manay sa likod, tol. Naawat pa manay sa likod. Diskarte tayo, boss, ah. Okay, diskarte pa. Base tayo. Ano naman tayo sa Idbulan. Base tayo, diskarte tayo dito, pre. Ready lang. Pabuo. Okay, wait lang po. Antayan lang. Cartels kakawin. Capital. Saan nang galing yun, Max? Ready. Epen. Wait. Tara, pink tayo, bossing. Pink pa worker. Linis to. Sige, naka-disable front niya na may galing po. May tanawan din. Diskarte tayo, para. Sige, diskarte tayo. Go, sarap mo atak. Pabalik ng lower MP, pre. Nakatigil buong lower MP side, pre. Diskarte pa. Ito po, sarap doon nakadakot yun. Please tayo, pre. Dikitan tayo. May dex gunner tayo masakit, pre. Labanan natin, dikitan. Ready. Wait lang. Hala seconds yan, Max. Wait lang. Ready. Copy. Rekas lang po, wala pa yung bakal mo. Ready. Dilaw pa worker. Ngayon na. Nearest muna, pre. Huwag niyong babypassin yan. Puro brawler yan. Huwag niyong babypassin. Puro brawler po yan. Huwag niyong babypassin, pre. Puro brawler yan. Diretso. Linis lang po. Okay, diskarte pa, pre. Linis pa yan, pre. Putang ina, cartels ulit. Base tayo. Okay lang. Ready. Basta diretso lang tayo, pre. Kaya. Isa pa. Wait lang. Kaya pa buo lang. Ready. Okay, wait lang. Boss, pink pa mid na po. Pink pa mid. Akalat. Buka, boss. Buka lamang tayo dito sa may tanawan, pre. Linis to. Gago. Paangat ulit. Pabalik ng taas, pre. Hindi paangat ulit. Paangat kung kaya. Linis to. Paangat pa. Waksa, madami pa. Diskarte. Ito madami to. Hashira na lang yung taas. Hashira na lang. Hawak pa ni Kipay doon. Hashira na lang yan. Sarap pagkadikitan. Labanan natin dikitan. Base lang muna. Ready. Kaya pabuo po. Antayan lang. Recover lang. Ready. Boy, pwede sumiksa. Kaya pabuo lang, boss, ha. Antayan lang po. Boss, puti tayo. Puti. Puti lang muna. Para wave tayo pa. May kasabay kayo disaster, ha. Kalat lang. Putang ka ng tibag, pre. Dali, diskarte. Kalat, may cartels na ulit, boss, ha. Okay, laban lang po, mga bossing. Okay, palag pa. Gago, linis pa, pre. Linis pa. Okay, linis pa sa mid. Prayo mid tayo pag ganyan, pre. Discard tayo mid. Excuse me. Wala na tayo sa lineup. Ready. Pabuulam po. Wait lang. Pa-update ako ng ilang seconds pang editor, pre. Para mabilis clean up. Ilang seconds yan, Max? Pwede lang. Boy naman. Puti tayo, puti. Oh, chase mid. Aling likod Chase mid, kalat na maganda. Sige lang, chase mid lang tayo, pre. Doon tayo sa mas malambot, saglit lang to, pre. Yung malambot lang. Kaya linis. Kaya linis lang, harap, pre. Harap lang tayo, harap lang. Kaya linis pa, pabalik ng Tanawanok, pre. Pwede bumalik Tanawanok side, ha. Tanawanok side, linis Tanawanok, linis mo to, gago. Balag pa. Kaya Tanawanok pa. Dire-diretso lang kayo. Discard tayo mid pag ganun, pag may kasabay, pre. Kahit magkaliwat ka na nga dyan, para malito dun. Basta.
Isa pa. Ready. Bentahan lang, alas sabay-sabay Na flashing. Nag-wave money heist. Wait lang basta, wait lang. Yellow pa dyan. Dali, nakatalikod dyan na. First target lang basta. First target lang, matataas sa Eva niya na. First target lang muna tayo lagi, first target lang. Linis to, pre. Harap lang muna ako, puro malalambot yung nasa harap nyo, pre. Oh. Palinis lang. Tanawan nga, paawat tanawan, pre. Ibang setter, paawat ako tanawan, pre. Manipis lang yung rampage dito. Paawat ako tanawan, boss. Tanawan. Tanawan side pa, pre. Linis po yung tanawan, gogi. Palag pa, boy. Palag pa. Abis lang muna, ready. Pabuulang pose. Cartels gago, salpukan sila doon, par. Ready. Wait lang. Kaya pabuulang pa. Ready. Wait pa. Dilaw tayo, boss. Dilaw tayo. Pajan na lang. Pajan. Pabas tayo, boss. Pabas. Clashing, boss. Okay, clashing, boss, pre. Palinis ako, pre. May gali pa ng C4 side, ha. C4 side pa, boss, ha. C4 side pa. Okay, palinis ako. Okay, palinis pa ako. C4 pa. Meron din, ha. Sige, discard lang. Forward lang tayo lahat, boss. Pag na po tayo mag-hesitate, diretso lang. Base tayo, isa pa. Nandun mo kayo. Yan tayo lang po. Wait lang. Boss, pink tayo manggaling. Pasok tayo mid, ah. Tas left side tayo pa DB butas. Hanggang obit, ah. Diretso. Pabas. Ito, pabas. Salpo kayo nan. Wala mag-hesitate, ah. Salpo kayo, pre. Yung harap muna, pre. Nearest target lagi tayo. Nearest target po. Nearest target. Ang dami nakakatawid na Eva type, pre. Ang dami nakakatawid na Eva type, boss. Pasuyo ko. Okay, pasuyo ko. Okay, diskarte pa, boy, ah. Palag pa, boy. Abis tayo. Antahan lang. Ready po. Salubog Ina mo, sarap kapatid mo. Sige, basta. Ready lang. Hindi pa, boy. 10. Copy. Okay, wait lang po. Yan, tayo lang. Ready lang. 1. Tara, dilaw tayo. Padyan tayo, boss, ha. Dilaw pa dyan ang diskarte, ha. Dilaw pa dyan, ha. Walang babalik, ha. Walang babalik, boss. Sige, walang babalik, boss. Galing C4 unahin natin, bossing. C4 unahin, bossing. C4 unahin, pre. Ang dami sa C4, go pa. Hit pa ako. Putang ina mo. Yan, par. Dire-diretso lang tayo, pre. Pag dyan lagi yung clash, hindi tayo pwede mag-hitback dyan. Sobrang dikit ng portalan dyan, putik. Basta. Masarap dito, pre. Wait lang, ah. Try natin sa mundo ta. Wait. Ready. Antayan lang po. Okay. Pabulang, manipis pa to, ah. Nasaan iba? Ready. Okay, pa-recover lang, ah. Ready. Tara, green tayo manggaling. Green. Pasipo road, boss, ah. Green pasipo road, ah. Nearest target lang, ah. Sige, linis lang. Angat lang tayo, pre. Angat lang diskarte, pre. Angat lang. Pre, yung upran sa likod, gago, may lukon. Puto, lang, upran na yun. Upnan. May lukon lang. Basta, isa pa. Okay, base lang muna. Cartels C4. Cartels na lang. Cartels. Wait lang po. Gantayan lang. Ready. Copy. Kaya pabulang ba? Saan tayo lang saglit? Boss, pink tayo. Pink pa mid tayo, boss. Nga, pink pa mid. Hanggang nuclear to. Hanggang nuclear. Tara, nakatali ko dito, pre. Gago, nagasli ko yung lahat, pre. Palinis ako. Diyan tayo. Gen. Palawer Hydra. Kalat. Pamid ulit. Loki. Linis to. Hanggang tanawan, hook.
Hanggang tanawan, hook. Nagkakaikutan na. Balik na mid, pre. Hayaan yung PR. Balik mid. Ready in 3, 2, tara, balik tayo yung Cornelia, pre. Tara, wave natin ngayon yung generator, pre. Wave natin ngayon yung generator. Nakatalikod buo yan. Generator tayo. Bili, meron pa Hashira sa likod, pre. Hashira pa likod. Kaya diskarte pa sa boy, mga basa. Diskarte pa boy. Kaya diskarte pa boy. Tutang eh, sayang. Please tayo, ready lauda. Puta. Kaya pa buo lang. Nakat na sila dun sa ano eh. Oo, dami nakat sa tanawan. Lag ka salita. Omsun. Oo, Sabi niya, gagi. Yung salita ka sa ganun. Ready. Wait lang ba sa? Antayin lang Kalma konti. Wait. Tara, green tayo manggaling, boss. Baba tayo ng C4 road. Green pa C4. Balik nga pa. Clean up nga muna ako pa QC makapal. QC. Pasok C5 lahat. Sige, linis to, par. Linis to. Sige, linis to, par. Legit. Linis to. C4 pa C5 ba? Putang ina mo. C5 Timing yung TD, putang ina. Zombie. Ang sakit sa dikita ng titig. Bato-bato mga hanep. Ready. Tangan lang yung clutch. Ready lang muna pa sa ready lang. Wait lang po. Okay, ready. Puti nga tayo, boss. Puti. Ano tayo, macro. Bas. Angat tayo dito sa bypass. Angat bypass. Angat pa C5, nakatalikod buo, boss. Sige, napag-debug ko na yung gitna niyan, pre. Napag-debug ko na yan. May QC area pa. Okay, QC pa, boss. Discard pa, QC pa, pre. Linis to. Tangina mo sa paper mo. Nakita tayo. Wait lang, pre. Trade mo yung kay Tox, pre, yung H. Ready lang. Wait lang. Wala nagdadrop dito. Aray mo. Very gas lang, ready. Wait lang. Boss, puti ulit tayo, tas doon sa dinaanan kanina. Sa bypass. Kalat dito hanggang QC ang kalat, boss, hanggang QC. Ang rami pa rin C5 ba? C5 din na. Pre, diretso tayo. Machuchok na naman kayo dyan, pre. Diretso lang, par. Legit diretso lang, pre. Diretso lang. Kaya TD pa daw, boss, ha? TD pa daw. Linis pa to. Tangina yung TD din, sakit. Palag pa. Kaya laban pa, boy. Laban pa kaya. Palag pa, boy. Diskarte pa, baksan. Dami pa sa C5, pre. Cartels na lang yung nasa C5. Diskarte pa, boy. Kaya laban lang ng laban. Ay, gago ka, Mago. Alag pa. Nasaan sa ikaw? Dinamay pa kakamatay lang namin. Dinamay natin sa ukay si Mago. Dinamay sa ukay, gagan. Wait lang eh. po, mga basa. QC Astig. 3, Ilang seconds yan? 1. Ready. C4 nga tayo, boss. Green. Pajiwan tayo. Green pajiwan. Si Maki, Green pajiwan. Na-report na tayo. Diretso tayo, QC, QC tayo. Dadaan, boss. QC. Tapos pa C5 ang kurba. Ikot pa C5. Ang dami sa dulo. Sa suksukan, pre. Dulon, tol. Baba tayo ng NN. Bilis. Baba NN. Huwag kayo mag-isip. Ready, andyan natin. Baba ng NN. Sige, baba kayo NN. Kaya diskarte. Palag pa, boy. Mga nakababayan ng NN. Angat kayo na C4 road, pre. Cut natin to. Angat kayo C4 road. Pare kasako, pre. Angat C4 road. Pasok C5. Gago na, diba ko po C5, pre. Gagubos pa yung ano. Yung okay lang Legion, si Legion. Subos pa, pre. C5 log, guys. C5 log. May palag mo. Gago, sarap na rin. Bakit walang pops? Palag pa, boy, Palag pa. Abis tayo, isa pa. Ready lang muna. Okay, diskarte pa. Gago, busa yan, Mikes. Kaliwa, Ready. Yeah, ready lang po. Pabuo lang, Punahin lang natin. Wait lang, Okay, ready. Ready lang, Boss, puti tayo. Angat tayo ng bypass ulit. Bypass. Angat, boss. Wala mag-hesitate. Machucho kayo dyan. Pag nag-hesitate kayo, maniwala kayo sa akin, pre. Wala to, pre. Diretso. Tangina, hindi yung mga tinabangan tayo. Pwede pa. Timing yun, puta. Tinabangan na lang tayo ng mga gago. Takina doon lahat doon. Puntahan, gagabis tayo.
Ready lang, ready. Try natin long run ha, wait lang ha. Mas maganda belo dito. Wait pa. Ready. Okay, pabulang, nipis natin dito ha. Wait lang, dami na delay yata ha. Pula nga kayo boss, pa SGB side tayo. Dito tayo sa bypass. Pa-QC to, bypass pa-QC ang diskarte na ito. Gandahan nyo kalat sa QC boss ha. Diretso. Okay, par, diretso pre. Diretso, kalat ha, bukas sa left. Ang dami sa left side, ang dami po sa left side. Ang dami po sa left side pa mga pa, left side pa. Gago may TD pa. Ngayon TD pa boss, diskarte pa sa TD ha, pwede pa. Palag pa. Nagdo pa rin dumaan yung TV niya. Kati masyado ng karton. Sakit. Face lang ah. Wait lang. Okay. Malilipat ng clash na ito. Ready lang. Okay, wait pa. Okay, ready lang po. Dami pang wala ah. Okay, ready. Boss, pink nga tayo. Pink. Pamid tayo ah. Panuclear pa rin ah. May malilikuran dito pa. Pink panuclear. Ito nakatalikod po. Pa-bypass pa rin sila par. Pa-bypass pa rin. Okay, diretso boss. Angat lahat ha. Setter. QC makapal. Left side makapal boss. Left side makapal. Pre, paawat ako pre. Kalat sa QC. Atin lahat to par. Nearest target lang muna. Atin lahat to pre. Okay, linis to. Okay, linis to. Okay, palinis pa. Ang dami pang boy par. Ang dami pang boy par. Yan, dami pang boy, pre. Palag pa. Ang dami nyo po dyan, pre. Patulong ako dito sa harap, pre. Pasagad na ako sa front ng mga setter natin, ha. Huwag na tayo sa likod. Base tayo. Pass clear na lang natin. Base tayo, basa. Bago nakatigil. Ready. Wait lang, basa. Okay, pabuo lang. Wait lang. Pula tayo, bossing. Pula. Pa-bypass ulit ah. Pa-QC side entrance ah. Diretso. Gabi Bunny par. Diretso. Kalat. SD base makapal ah. SD base. Kaya kalat lang. Discarding kalat lang par. Marami pa rin sa bandang nuk din meron ah. Bandang nuk din ah. Kalat lang. Sige lang par. Eh, palag pa boy. Ina mo, wala tayo padaanan maganda. Rin ang puto na dun lang. Ina dun lang. Kago, sobrang layo naman ang tinakbo nun. Layo gaga. Wait lang ah. Ito Ayun. na TV. Ayun. Kunin nga natin yung peso. Subuhan lang natin. Ready. Panginan dito cartel. So ready. Okay, pabuo lang. Sige lang tayo. Okay. Ilan second? Na. Ready. Tara, pula tayo. Paano ulit? Wag dyan. Tara, angat na SG base para di tayo kita dyan. Angat SG base ha. Pre, nearest target muna. Pasuyo ako. Puro EVA type kasi yan. Para iwas bypass. Sige, sagad tayo QC pre. Sagad QC. Recovering to mga to pre. Pre, palinis ako yung binok. Sa gitna pre. Sa gitna lang pre. Pa-recover ako. Next wave, bastik. May astig pa daw. Sige, Bago. linis pa sa astig tol. Linis pa, nakatigil pa yung por. Palag. Lunahan si Gab. Kitang-kita ko. Tala. Tang ida doon. Ang dugyot doon klaseng area. Tayo na. Wait lang. Okay, maganda na to pag napunta sa SG base para kita natin lahat. Ready. Okay na sa'yo, Wax. Mike. Okay na. Ready. Pula tayo. Angat ulit tayo SG base sa inangatan kanina. Sabay natin TC ah. Sige, angat. Kalat. Sige, nandito yung internet, pre. Kalat lang. Kalas. Tong ina mo kasabay pa. Nabang na tatang mga hanip na yan ah. Wala naglag na sa line up ah. Wala na. Ready. Pabuo lang po. Meritas lang. Antayin sa glot. Wait lang. Green nga tayo, bossing. Green. Tara pa, C5 tayo. C5 pa kayo si boss ah. Yung gaan liham. Ito, makakat par. Sige, diretso par. Hindi kayo uunahin yan, pre. Hindi kayo uunahin ng TD, pre. Diretso, kagulo yan sa gitna, par. Kagulo sa gitna yan, pre. Palinis lang ako. Palinis ako. Hanggang, SG base tol. Naunahan SG base tol. PR. Palag pa. Kailangan pa ba? Nagkabakata dun. Palag pa.
Ready. Gantayan lang. Gantayan lang po. Wait lang ah. Cartels. Opo. Copy. Ready. Wait lang ah. Dami na delay sa atin. Tara, green tayo manggaling, pre. Tara, green pa. G2 tayo. G2. Balik na C4. Kalma lang C4, boss. Kalma lang C4. Tara, G1 tayo. Ikot tayo G1, pre. Wag niyo abangan dyan. Sasalpukin natin sa G2. Ito, pa-QC tayo. Sige, pa-QC tayo, bossing. Pa-QC. QC prayo, pre. Saglit lang i-clean up to. Napakabilis lang, boss. QC tayo. QC. Abanti lahat ng QC, buddy. QC. Abis lang. Tayo lang muna. Tara na. Ready lang po, pabuo lang. Ready. Gantayan lang po. Wait lang. Clear copy. Tayo lang, ready lang. Nag-inbola na, tara, pula tayo. Angat ng SG base ha. Na-report na tayo niyan, angat SG base ha. May kasama kayo isa. May kadikit na isa pre. Kalat na hanggang QC entrance to, Pobal. Diretso pre, niris tayo lagi. Sige, linis to pre, niris lang. Si Maki pa pre. Sige, linis ko sa atin pre, linis to. Linis lang. Okay, recover lang. May buhay pa, ang dami pang buhay ah. Yung Shinga pre. Recover. Likod. Wala to pre. Linis lang. Sarap. Base lang muna. Tala, saglit. Okay, dyan lang kayo tumambay mga kaibigan. Ready. Yung cartels yata wala naman portalan sa C4 no. Ready. Pabuo lang ha. Wait. Ready. Pabuo lang basahan tayo lang ha. Green tayo. Para di natin makasabay. Tara, pa C5 tayo, pa C5. Nakatalikod to pre. Baba QC to ha. Baba QC. Cut na tong disaster. Bossing. Cut disaster. Sabay nyo ang ano pre. Sabay nyo yung cartels pre. Nasa SG base. SG base pa buto. Inabot PR naman. Diretso. Gusto naman. Diretso. List tayo isa pa. May portalan sila doon sa atin. Yun doon sa sabayan. Ito pa. Wait lang. Tangina ng cartels doon na tumambay. Nag-port pa ba dito? Wala na. Ready. Meron pa. Puta, food trip lang. Ready, Rikas ah. Wait lang sa'yo. Max. Copy. Gantahan lang tayo. Okay. Ready. Wait lang. Green tayo manggaling. Green po. Green. Tara, wave tayo pa C5. Balik. C4 lang, boss. Pre, may nakapasok ka. Pre, huwag kayo masyadong malayo, kababi. Linis to, boss. Linis to. Kapit kayo konti ha. Linis to. May nabay pa sa likod. Wala yung kampi ang puta. Kawawa, lagi pa. Ang layo nyo naman. Punta yung portalan. Puta kina. Nagulat ako wala kasama. Lahat bumili. Hindi may pumapasok eh. Tinakbuhan yung pumapasok eh. Hindi na pa yung pinakadulo rin. Ready. Wait lang. Yan tayo lang. Galing baba rin yan. Hindi paid time. Tara na tayo pre. Green tayo. Green. Pa C5 tayo pre. Bawi tayo pa C5. Pa C5 pre. Nasa QC to pre. Nakatalikod pre. Walang mag-hesitate. Sige. Disable to gago. Palinis. Pa both sides lang. Tutok lang par. Both sides lang. Kaya linis pa. Pahit pa ako pre. Putang ano, hindi ko magat yung bloody hurricane. Please lang muna, antayin lang ah. Saan pang kills ah. Ready. Ready lang pa. Kadet, di pa nagmamike si Iri. Tigas lang ah, pabuo. Wait po. Ready lang. Wait pa, wala pa iba. Puti nga tayo manggaling, bossing puti. Angat tayo C4 ah, C4 din tayo angat. C4 din na. C5 na. Kunin nyo nga to C6 pag meron. Kalat ah. Balik nga likod. PRPLDT. Nasaan pre? PRPLD. Nasaan na yun kayo pre?
Recover lang muna, Actually, recover muna. PLDT. Ready. Tara, wave tayo. Pajito tayo, bossing. Pajito tayo. Tapos hanggang QC. Dito ang QC nakatalikod buo yung pre-rampage. Palinis ako dito. Palinis ako. Kanan tayo. Sampayan tayo dadaan, boss. Sampayan dadaan. Sampayan ng daan, boss. Sampayan. Okay, diskarte lang. Pre, pa yung chika po, ah. Okay, palinis ako. Pre, palinis pa ako. Palag pa po. Okay, labang pa buhay to. Palag pa. Pwede pa gago. Ay, nakapot dito. Okay, diskarte ko. Ni Mike. Discard, ready lang. Okay, pabuo lang muna. Wait lang. Okay, ready. Yan tayo lang. Wait lang. Okay na sewak. Wait. Okay Sige lang, lang. tayo lang. Pula tayo manggaling, bossing. Pula. Pa-bypass QC tayo. Wag dyan sa taas, ah. Right side. Diretso. Okay, tawid tayo pa QC, boss. QC. Kalat, ha. Spread out lagi, ah. Diretso. Panok mismo. Nok entrance. Gagong sarap. Nag-debug ako. Okay, palinis ako, pre. Di-disable kayo, ah. May na-bypass kayo, pre. Ayaw nyo pansinin tulog ko. Yung Godsend, tol. May pan lang kayo, gagi. Palag pa. Discard pa, wak. Gago, pansinin nyo muna unahan, pre. Palag pa. Abase tayo, dahil lang. Gago na yung unahan muna, gagi. Hindi tayo makakabante, mga bows. Ready. Wait lang. Kapatay lang na, wak. Pag bula sa kita, ready lang muna. Okay, wait pa. Okay na. Green tayo. Pa G1 lahat, boss, ha. Balik pa. Bakal tayo. Kalat, ha. May kadikit, boss. Yung onions nga. Pabalik na tayo G1, pre. Wave na tayo G1. Sige, hindi tayo abangan yung pre. Pasok. Maluwag hanggang QC, boss. Sobrang luwag hanggang QC, pre. Dito. Hanggang dito pa daw, basta. Meron pa daw dito, ha. Diskarte lang tayo. Ha. Kalat lang. Okay, palag pa, boss, ha. Okay, boss pa sa inyo, tol. Okay, diskarte pa hanggang sampayan side meron pa. Okay, dito pa daw, para. Dito pa. Okay, dito side pa, mga bossing, ha. Laban pa buhay. Okay, boss pa daw kay Gadugo. Palag pa. Nasa side yun. Trade tayo, tol. Base tayo, kapatay lang ni kay Piastal. Base lang muna. Ready. Shoot lang. May pabuo lang. Wala pa iba. Kalma contact. Ready po. Wait lang. Boss, green pasok lahat ng G1. Bilis, clashing yan dyan. Magkakatapalan yan. Papasok ang diskarte. Wala mag-hesitate, pre. Papasok ang diskarte. Pre, papasok ng diskarte, pre. Diretso. Sayang, clashing sila dun. Natakot na naman kayo sa cartels, tol. Kaya sinabi ko ng G1 agad para sulit paid time natin, pre. Aray ko. Clashing sila dun ng Gideon na lang sa atin. Base pa. Ready. Yan tayo lang. Wait lang. Ready. Boss, puti. Ang tayo C4. Ah. Pajito to, boss, ha. Pajito. Hanggang nok QC side po. Pre, yung harap mo na nearest lagi. Nearest lang hanggang sampayan makapal. Sampayan side pa, boss. Pre, harap muna, nearest lang, ubos to, tol. Walang tao sa likod natin. Pahit lang ako, ubos pa ta. Kaya harap lang muna, namin pambayad sa inyo, palag pa. Kaya discount po, wak. Palag pa. Gusto sa inyo dalawa. Kaya labang pa buhay, pre. Labang pa buhay. Kaya ready po. Bago sa baklang mamugan. Nasa isa side lang, do. Diretso lang yung tingin ng puto. Kami na busy. Ready. Wait lang, ha. Wait lang pa. Ready. Boss, tara, green na tayo pa G1. Ha. Boss, pasok agad, pre. Malalambot lang yung guild na nandito. Tara, hanggang QC to, boss. Hanggang QC talaga to, pre.
Hanggang QC, pre. Yung homie sabi na bypass niya, pre. Pre, hit pa dito. Bus pa to. Bus pa to. Kaya pa QC lang, pre. Yung harap muna, pre. Zoomy, oh. Yung archer. Yung zoomy. Nice. Sige, abante lahat. Walang tao sa likod natin. Sige, Mike, ubos lang. Kaya ubos lang. Ubos pa, marami pa sampayan. Sampayan side pa madami. Pusi mo, Nox. Ubos ka lang, par. Tumba lang. Lugi kasi. Palag pa. Abang pabuhay ito lah. Palag pa. Palag pa. Putang Release lang muna. Ready. Yun na yung korte. Kita mo yun, pre. Sumunta lang sa face, pre. Masak. Lahat yun nakita. Tita nakita. Tangin na. Gago. Wait lang. Pabula. Wait lang. Wala pa Patay iba. pa, Ano ka? Copy. Ready. Wait lang po. Boss! Puti pamid ngayon na. Puti pamid. Linis ha. Nearest target lang ha. Ang dami na bypass ha. Puti pamid. Ubus. Galing may bandang DB pa. Linis lang. Balik tayo panok, pre. Par. Panok side. Yes. Panok side. Sa bypass tayo dadaan ha. Kaliwa. Plan, pre. Sa likod. Tabalan nga natin, balik likod. Bypass Tapalikod, nakatigil gago, ubus ka, buddy. Baba na, hawak na nila, tol. Baba na po, hawak na nila. Baba na. Baba na, pre. Linis pa, gay, ubus mo, Wox. Gay, palag pa. Gay, ubusin mo kayo, Dog. Nice, palag pa. Basing lang tayo, basing. Ready. Malalaglag na sa line si Spong. Ready. Wait lang, basan tayo lang saglit. Delikado ko lang talaga, Spong. Ready. Wait lang, Nakasalita. Puntahan lang saglit. Ready lang muna, pabo. Wait lang. Tapos, green tayo pabakal. Ah. Tawidan nyo muna itong mga to. Green pabakal ah. Abutin to. Sige, dibap kalahati sa akin na ito, pre. Dibap kalahati na ito, pre. Palinis lang ako. Kalat ha. Buka na maganda. Balik ng portala natin, boss. Sabay nyo, Hashi. Boss. Sabay nyo, Hashi. Inyo lahat to, pre. Yung Hashi rapa. Timaki, pre. Timaki sa likod mo, baka. Palag pa. Sige, diskarte pa, boy, ha. Sige, may mga boy pa. Diskarte pa tayo, boss, ha. Diskarte pa. Okay, palag pa, boy, boss. Palag pa. Putang ina mo, dalawang crush pa to. Ready? Okay, Dog, bus mo. Patay ka, Dog. Napalito ang espada. Ready. Hinagisan. Rumbal, Central. Wait lang ah. Ready. Rekas lang, nasa mid na yung clash. Rekas. Wait lang po ha. Pabulang. Boss, pink tayo, pamid. Pink pamid hanggang nuclear to. Kalat tayo, hanggang nuclear. Putang ano mo. Baka mag-champion ka niyan, pre. Tol. Diretso. Angat kanan. Gen po. Gen. Hanggang low rider to, boss ha. Walang mag-hesitate, pre. Gago, meron sunod. Walang pabuhay. Laban pa buhay, tol. Diskarte pa. Halap lang tools niya, gago. Okay, last clash to, pre. Pwede na kayo magputi, pre. Yung may request magputi na kayo. Puti na. Makakakis tayo dito. Puti pa. Ang gago, sarap. Pahit pa isa, par. Alam mo, 220. Okay. Muntik ka na malaglag, tal. Muntik na. GG's. Inis. Wala si